king. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Diga conmigo: con miedo. Say with trembling. Y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Déjame modificarle ahí un poquito. Let me ¿sí? modify for my version. Déjeme decirle mis ideas. Let me tell you my ideas. Si yo fuera el escritor de esta If I porción, were the writer of this portion, yo diría así: I would have said, porque la iglesia mira lo que está delante de sus because the ojos, church sees what is before their eyes, pero el Señor mira el but the corazón. Lord looks at the heart. Pero la iglesia mira lo que está fuera But the del church hombre, sees what is outside pero of man, Dios mira el corazón. but God sees the Dile a heart. tu vecino: mírame el Tell your corazón neighbor, look at my heart, y no lo que está afuera. and not what you see on the outside. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el hijo, e hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido. E hizo pasar Isaí 7, diga conmigo 7. Say 7. 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿esos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Diga conmigo: el menor, Say the youngest, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, así como el Braulio. just like Braulio. He looked like Algo Braulio, así como el Braulio. something like Braulio. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Diga conmigo: este es. Say, this is the one. Pero tóquese así, diga: este But touch es. yourself, this is the one. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Señor, te damos gracias por tu presencia. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz. La hierba se seca, la flor se cae, pero tu palabra, Dios, permanece para siempre. Hoy bendícenos, Señor. Derrama de tu presencia sobre nuestras vidas. Úsanos, Señor, para predicar tu palabra, de tal manera, Señor, que al hablar tu palabra penetre el corazón de nuestras vidas y provoque convicciones que nos hagan caminar de acuerdo a tus principios. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios, te doy gracias. Someto mi mentalidad, mis emociones, mis actitudes, Señor, a tu presencia y a tu señorío, y te pido que tú seas quien haga, Señor, tu voluntad hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, y toda la iglesia del Señor dice amén. Alabando a Dios, salude a su vecino y luego se puede sentar. Praising the Lord, you may sit down. Greet your neighbor. Aleluya. Hallelujah. Y alabe a Dios, porque si no se nos extiende el tiempo, And praise the Lord, if not, we will extend the service. porque si no yo voy a predicar hasta que algo suceda. Because if not, I'm going to preach until something Así happens. que si quieres salir temprano, So if you want to leave early, haga lo que suceda. just make it happen. Amén. Oxímoro. ¿Qué Oxymoron. es un oxímoro? What is an oxymoron? Un oxímoro An oxymoron es la combinación is a combination de una misma palabra of a same word o expresión or an expression de dos conceptos de that significado has two concepts of contradictorio. significance, again, that are contrary. Sí, esto es lo que es un This oxímoro. is what an oxymoron is. Es una combinación It's a combination de palabra of words o or expresión expressions que tiene un significado contrario. that have a contrary significance
significance. Está aquí conmigo. Or a contrary Eso es lo que meaning. es un oxímoron. That's what an oxymoron Cuando is. un oxímoron se habla, When an oxymoron is spoken, es como si no tuviera un significado. it's as if it did not have a meaning. Tenemos ejemplos And we see examples que me gustaría hablar con usted that I would like to speak of, para que usted los pueda entender so que es you un might be able oxímoron. to understand what an Voy a oxymoron is. decir unos en español I'm going to say some in Spanish, y luego vamos a decir unos en and inglés. then we're going to say some in English. Primero los de español. First, I'm going to go over the Spanish ones. Muerto viviente. Living Diga conmigo, dead. oxímoron. Say with me, oxymoron. Agridulce. Sweet and sour. De todo un poco. A little bit of everything. Oxímoron. Oxymoron. Ángeles del infierno. Angels from hell. Pequeño gran hombre. A small, big man. Menos es más. Less is more. Ir a ningún sitio. Going nowhere. Sí, pero no. Yes, but no. ¿Sí? Lavado en seco. Washed dry. Secreto a voces. Secretly out loud. Déjame decirles algunas Let me declaraciones. give you a couple of declarations. Mis libros están llenos de vacíos. My books are full of emptiness. El viaje a ninguna parte. On the trip to nowhere. Pobre niña rica. Poor rich girl. Son oxímoros. Those are all oxymorons. ¿Está acá conmigo? Are you still with me? Tuvo un bebé grande. She had a big baby. Un bebé grande. A big baby? Solo actúa normal. Only acting normal. ¿Cómo se actúa no normal? How do you act unnormal then? Es que es un oxímoron. It's an oxymoron. ¿A usted nunca le han preguntado algo Have they ever asked you something que dice, that says, ¿vas a ir siempre? are you going after all? Y uno dice, sí, ¿no? And you say, yes, right, no. Y yo digo, sí o no. And I say, yes or no. Sí, ¿no? Yes, no. Eso es un oxímoron. That's an oxymoron. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Es algo contradictorio It's something that's a lo que se contradictory quiere declarar. to what you're trying to portray. Y si es correcto, sí, ¿no? And it's correct, yes, no. A mí como que no me encajaba eso. It kind of doesn't fit me Yo right. le decía a mi And esposa, I would tell my wife, cuando ella me respondía, sí, ¿no? when she would reply to me, yes, O no. la secretaria que me Or decía, the secretary would tell me, sí, no, pastor. yes, no, O no, pastor. sí. Or no, yes, pastor. Yo decía, oye, me está And confundiendo I said, man, you're usted. confusing me. O es sí o It's es no. either a yes or it's a Pero no. no puede decir sí, no. But you can't say Ni yes, puede no. ser no, sí. And you can't say O no, es uno yes. o es lo otro. It's one or the other. Hasta que me di cuenta Until I que realized un oxímoron that an oxymoron es precisamente is esto. precisely that. Y eso me causó a mí And that caused me ir despertando to be awakening una mentalidad a mentality para poder entender las to escrituras be y el able to reino. understand the scriptures and the Una kingdom. declaración en inglés. A declaration in English. I'm busy doing nothing. Estoy ocupado haciendo nada. I can resist anything Puedo resistir todo except temptation. menos la tentación. I'm like a smuggler. Soy como una persona que He is the only honest thief. él es el único ratero honesto. What? Always be sincere, Siempre sé sincero. even though you do not necessarily mean it. Siempre sé sincero aunque no lo creas tú mismo. These are oxymorons. Estos son oxímoros. Right? A little pain Un poquito dolor never hurts anyone. nunca daña a alguien. You're like, what? ¿Cómo? A little Un pain poquito dolor never hurts no nunca one. le duele a nadie. That doesn't make sense. Eso no se oye bien, ¿verdad? So oxymorons, Son los oxímoros they never make sense. nunca hacen, No tienen sentido. nunca tienen sentido. They never make sense. Nunca tienen Say sentido. with me, this doesn't make Di sense. conmigo, esto no tiene sentido. Entonces cuando vemos los oxímoros de Dios, So when we see God's oxymorons, nos damos cuenta que los oxímoros we realize that his oxymorons en las escrituras, are the scriptures, mayormente en los evangelios, mainly in the Gospels. son las leyes del reino de Those are Dios. the laws of the kingdom of God. ¿Por qué les llamaría yo un oxímoro? Why would I call him an oxymoron? Les llamo un oxímoro I call it an oxymoron porque es algo contrario because it's something a la contrary corriente humana. to whatever, Todo lo que where Dios everybody ha heads. implicado en su reino Everything that God has implied in es his algo kingdom contrario. is something contrary
Es una It's contradicción a contradiction a lo que el mundo secular vive. to the norm in the secular world. En el mundo In secular, the secular world, nosotros tenemos un sistema we have a system que nos hacen caminar that would make us walk y que nos hacen ser de valor. and would allow us to be of value. Cualquiera que no aplique ese Whoever sistema does not apply that system no puede tener promoción, cannot be promoted, no puede tener posición, cannot have possessions, no puede tener proyección, cannot have projection, no puede tener they plataforma, cannot have a platform, porque no aplicas el sistema because you do not apply the system que el mundo natural that the tiene. natural world has. Entre más usted quiera The tener, more that you want to más have, tiene que the promoverse. more you need to promote En el yourself. mundo secular hay una In ley the secular world, there's a law que psicológicamente se ha abrazado. that has psychologically been El que embraced. tiene He that has es algo. is something. El que no tiene He that nada has nothing prácticamente no es nada. is practically nothing. Entonces nosotros nos So then levantamos we wake up con toda la intención with all the de intention tener algo of having something para poder ser algo. so we might be able to be Hay something. veces yo no tengo nada There's times when I have y nothing. por eso ahí tengo que prepararme That's why I need to get ready para tener siquiera un título. so I could at least even have Porque a title. ya con un título, Because with a title, aunque traiga la cocha en rastra, even though I might already be dragging, ahí viene el licenciado Oh, Orlando but Venegas. here comes the lawyer, Ahí viene el profesionista. or here comes the professional. Aunque no me hayan dado ni un jale. Even though they haven't done anything, they've never worked. Entonces, ¿por qué? But- Porque en el mundo, en el reino humano, Because in the secular world, nosotros tenemos un sistema we have a que system. el que tiene He that has es algo. is someone. Oiga, que usted camine Man that you want, sabiendo que usted tiene knowing that you y que have, toda la gente a su alrededor and that all the people around sabe you, lo que usted that posee. they know what you Oye, possess. ellos abren You camino. know, they make way for Ellos you. abren camino They make way for you por causa del valor que usted tiene. because of the value that Hay you have. tiendas There's stores donde van las mujeres where women go. que son de caché. You know, the high society Sí, o ladies. sea, esas que acá nada que ver, ¿no? You know, the ones that are like that, you know. Y llegan a la tienda, And they arrive to the esas store. tiendas que uno entra y se siente sucio. You know, I'm talking about y those desnudo. stores where you go in and you feel like naked and poor. Usted nunca entró a esas tiendas. Have you ever been to those stores? O sea, esas tiendas que cuando entras ahí, digo, ay, Señor. Those stores that when you walk in, you're like impressed. Es que es el sistema humano. It's because that's a human system. Es el sistema del reino humano. That's a system of Y en humanity. ese sistema, And in that tú system, tienes que tener you need to have para poder ser. so you can be. Entonces, cuando llega una mujer So when a woman arrives to these stores, y oiga, trae una mochila Louis Vuitton and she's got a Louis Vuitton y luego on trae her, alguien que anda atrás de and ella then she's got somebody behind con otro her morral también Louis Vuitton carrying a Louis Vuitton y luego as trae unos well. tacones que son Louis Vuitton And they've got the Louis y luego Vuitton trae, heels. hermanos, el cinto también así And como they've para got que the se le Louis vea. Vuitton belt so it could be seen. Casi camina así para que se le vea el cinto, ¿no? You know, she's almost walking like that. Cuando entra a esa tienda, When she goes into that store, usted entra solo a una parte de la you tienda, see only a section of the store, pero hay una parte but secreta, there's a secret compartment hay in una that store. parte muy escogida There's the very VIP para la que area la gente que gasta de una cantidad mayor. that you can only access if you spend over a certain amount. Y si las personas ahí And if the people se there dan cuenta que usted es de ese calibre, know that you're of that caliber of le dicen, person, oiga, señor, usted venga para acá. they say, ma'am, do you want to Y follow le me abren over una here? puertita ahí They escondida open a secret door y la meten a otra and dimensión. they take you into a whole other dimension. Ahí le dan su champán, They give you le champagne, dan vino, they give you lo wine, sientan. they sit you down. Oiga, le traen los zapatos a las mujeres. You know, they bring the shoes to the Y women. primero le ponen por ahí no sé, un tapete de rojo And first they put like de valor. a red thing for Le her. quitan los zapatos. They take off her Oye, shoes. las mujeres se sienten You know, realizadas. the women feel like realized. O sea, Like, you know, tómame una selfie, ¿no? like take a picture of me right now. O sea, que se den cuentas las desgraciadas viejas que me siguen, And ¿no? let my haters know. Que se den cuenta que yo nada que ver con Let esa bola de them know that nacas. nothing to do with them. O sea, yo en otro nivel. I mean, I'm at a whole other level. Entonces nos convertimos al Señor So then we convert to the Lord y batallamos por eso. and we struggle because of Porque it. pensamos que al entrar a la iglesia, Because we think that when we go into al church, reino de as Dios, we enter into the porque kingdom, traigo la bolsa because mejor, I've got the best los mejores purse, because I've zapatos, got the best la shoes, mejor ropa, because I've got the la best mejor clothing, presentación, the best presentation, traigo la licenciatura, I've got my- fui al mejor my colegio, degree, I went to the best fui a la college, mejor universidad, I went to the best tengo las university, mejores I've conexiones, got the best tengo las connections, mejores I've got palancas, the best que cuando hookups, yo that
entre allí, that when I enter toda through la that gente door, me va a pasar hacia el frente everybody's gonna walk y me me to van the a front, atender. and they're gonna take Hay care of me. una área reservada There's a VIP para area ese reserved tipo de for that gente. type of Y people. entramos a la iglesia And we come into the y nos church, damos cuenta and we que realize ese sistema that system no es lo mismo. is not the Alguien same. diga oxímoron. Somebody say oxymoron. Los oxímoros entonces del reino The oxymorons es of the todo lo kingdom contrario are all the a lo que contrary son los del mundo to what they secular. are in the world. En el mundo secular, In the secular world, entre más prestigio tú the more tengas, prestige you más have, posición y more proyección. position and Pero en el projection you reino de But Dios, in the kingdom of entre God, más humilde more seas, humble you entre are, más humillado estés, the more humble you entre are, más siervo the seas, more servant you más are, grande eres. the greater you Eso are. es un That oxímoron. is an oxymoron. El oxímoron entonces The oxymoron son then las are leyes the laws del reino de of the Jesucristo kingdom of Jesus para Christ. poder entonces To be able ser to ciudadanos be del citizens reino de Dios. of the kingdom of Tienes que God. aprender And you got to y learn entender and understand los oxímoros the del oxymorons reino de Dios. of the kingdom of God. Yo sé que hoy no voy a tener muchos I know amenes, that today I'm not going to pero have many como quiera voy a amens, predicar. but I'm Amén. still going to preach. Como quiera voy a But predicar. I'm still going to preach. Como quiera voy a predicar. I'm still gonna preach. Entonces venimos al reino de Dios So that we come to the y kingdom of tenemos God, problemas, and we have problems, tenemos we situaciones have y decimos situations, es que en esa iglesia and we say, well, it's 'cause me at that tratan church, así, they treat me like me tratan this, así, they treat me like es que en that. esa iglesia, It's 'cause at this en esa church, congregación, at that congregation, no me pusieron atención, they didn't give me the attention, no me aplaudieron, they didn't applaud yo me, llevé I naranjas took oranges, y le repartí a and I todos gave them to y nadie everybody, me dijo and nobody gracias, said thank hice you. tamales, I made tamales, y le llevé al pastor and I gave them to the y ni lo pastor, mencionaron, and he never mentioned yo it. lavé esto I y washed, aquello, I did this and yo that. fui y regué, I went and yo watered, limpié el baño I cleaned the y restrooms, nadie me aplaudió, and nobody applauded me tomé me. un selfie allí I took a selfie y nadie there, me hizo un like and nobody made me y to the empezamos a And we decepcionarnos become porque no disappointed entendemos because we don't lo understand que son los what oxímoros oxymorons are del reino de Dios. of the kingdom of God. Y los oxímoros And the tienen oxymorons la tendencia de meternos en un proceso have a tendency of putting us in a de process rompimiento of breaking para que podamos ser so that we participantes could be participants de los beneficios del reino. of the benefits Alguien of the grite kingdom. oxímoron. Somebody shout oxymorons. Alguien grite con emoción I mean, shout it oxímoron. out with excitement. Entonces los oxímoros del reino So then the oxymorons of the son, kingdom hermanos, leyes. are laws Son leyes Are laws por los cuales nosotros podemos by which we can disfrutar de la bendición enjoy of the al blessing aplicarlo en nuestra as we vida. apply it into our lives. El reino de Dios The kingdom of God es todo lo is contrario all the contrary a lo que es el reino humano. to what is the human world. Tenemos entonces que aprender y We entender need to understand and learn lo opuesto del reino humano what is opposed to the human world para poder disfrutar del reino de so Dios. we might be able to enjoy of God's El kingdom. reino humano va en una corriente. The human world is headed in one direction. El reino de Dios va a lo contrario. God's kingdom is headed in the Por opposite eso le direction. llamamos el That's oxímoron. why we call it an Y los oxymoron. procesos muchas And the veces processes many times tiene que ver con el rompimiento they have to do with breakthrough de las costumbres, of customs, de la tradición of tradition, del reino humano of the human en el world, cual nosotros nos movemos siempre. in which we always move. Hoy el proceso de tu vida, Today the process of your lo life, único que está haciendo, the only thing that it te is está doing, preparando it is preparing para you que vengas a disfrutar so you could come and la enjoy grandeza del reino of de the Dios. greatness of the kingdom of Hay God. veces que vas a tener que ser humillado There's times when you're going to have to be humble porque el oxímoron dice, because the el oxymoron que se says, humilla he that is humble es alzado. shall be exalted. Ese es un oxímoron. That's an oxymoron. Hay veces tienes que ser, hermano, quebrantado. There's times where you need to be broken. Porque cuando somos quebrantados Because when we are broken, es cuando somos fuertes. that is when we are Hay stronger. veces tenemos que aprender There's times when we need a to ser learn débiles. to be weak. Porque cuando somos Because débiles when we are weak, es cuando somos that is fuertes. when we are strong. A veces tenemos que aprender a servir. we need to learn to Porque serve. cuando servimos Because when we serve, es cuando somos grandes that's when we are great dentro del reino del in the Señor. kingdom of God. Hay veces tenemos que aprender We need to learn cómo ser pequeños. to be small. Porque cuando somos when we pequeños are smaller, es cuando somos that's when reconocidos. we are recognized. Alguien grite oxímoron. Somebody shout oxymoron. Oxímoron. Oxímoron.
Hoy en tu oxymorons. vida Today in your life, es lo contrario a la vida secular. it's the contrary to the secular life. Si hoy en tu vida If today in your estás life, viendo algo contrario you're seeing something de lo que contrary viviste fuera del than Señor, what you lived when you were out of the Lord, puede ser it could be que Dios te está preparando that God is preparing you para ser el primero. so you might be the first. Porque el último Because the last siempre viene a ser el will primero. always come to be the El first. Evangelio según San Marcos, In the Gospel of Mark, perdón, según San Mateo, in the Gospel of Mark, capítulo 20, Matthew, verso 16, Matthew 20:17, podemos ver algo tan interesante we can see something que interesting. Jesús nos dice de la siguiente manera. That Jesus says the following. Dice, porque los últimos He says, for the last serán los shall primeros. be the first. Así dice, los And it primeros says, and the first serán postreros. shall be the last. Y los And postreros the last primeros. shall be the Diga first. conmigo eso. Say with me. Así And like this, los primeros the first serán postreros. shall be the last. Y los And postreros the last serán primeros. shall be the first. Si yo tuviera que titular If I had esto, to title this, lo titularía de esta I manera. would title it like this. En el sermón en la serie de Oxímoro, In the sermon of Oxymorons, yo titularía este sermón: I would title this los message, últimos the last. serán primeros. shall be first. Diga conmigo, los Can you últimos say with me, the last? serán primeros. shall be first. Diga otra vez, los Say it últimos. again, the last. Diga, los últimos Say the last serán primeros. shall be first. Eso es algo It contradictorio. is something contradictory. ¿Cómo que los últimos van a ser What do you primero? mean the last shall be first? Si yo vengo de un mundo If I come from a world donde nos enseñan where we're taught que se sirven a los that you primeros, serve the first, los que llegan primero those that arrive first son los que se sirven are the primero. ones that are served first. Vaya, cuando aún el espacio está limitado, When the space is limited, siempre tenemos que atender we always need to tend los que primero to llegan. the ones that arrive Te vuelvo a first. decir, hoy si en tu vida And if today in your has life, estado if batallando, you've been struggling, si en tu vida if in your life has estado en la última you've fila, been in your last row, en último de la in lista, the last of the el list, menos conocido, the least known, el que da todo the one that gives it y no all recibe and nada. doesn't receive Te anything, esfuerzas, you work hard, pero nadie te toma en but cuenta. nobody takes you into consideration. Te esfuerzas You work y hard, nadie te reconoce. and nobody recognizes Traes you. grandes testimonios, You've got great traes testimonies, grandes you've victorias, got great pero victories, nadie sabe but nobody lo que knows pasa en tu vida. what is happening in Yo your vengo a life. decirle a alguien I esta come to tarde, tell somebody es que today, Dios te está it's preparando because God is preparing para you ser el primero. to be the first. Hay veces en tu vida There's times in que your vas a life aparecer en la that última you're going to seem fila. like you're in the last No row. trates de esforzarte Don't try to work a harder, ponerte to be enfrente, first. porque los primeros Because the first siempre van a ser shall los always be the últimos. last. Aprende but learn, a disfrutar learn to enjoy, siempre ser el último. always being last. Muchas de las veces, Many of the times, al no entender as we don't understand las leyes del reino, the laws of the kingdom, no entendemos los procesos we don't understand the y nos processes, encontramos corriendo. and we find ourselves running. Son los procesos It is these processes los que nos califican that qualify a us, usted y a mí both you and para I, lo que Dios nos va a for dar. that which God is going to give ¿Cuántos de us. ustedes traen promesa de Dios? How many of y'all have a promise from ¿Cuántos de God? ustedes tienen una promesa How de many of Dios you have a promise from para God su familia, for your family, para sus for your finanzas, finances, para su matrimonio, for your marriage, para sus negocios? for your Que businesses? diga, yo tengo una promesa That de you can Dios. say, I've got a promise Las from God. promesas de Dios The promises of no es God algo que se recibe, is not something that es you algo receive. que se It conquista. is something that you conquer. Déjame decirlo otra Let me vez. say that Las again. promesas de Dios The promises no es of algo God que se recibe, are not something that es you algo que receive. se It is conquista. something that you conquer. Entonces, muchas de las veces decimos, So many of the times we say, no, es que Dios a mí me prometió una it's because, casa. man, God promised me a house. Men grande. Yeah, man, a big one. Es que Dios a mí me prometió It's because God promised me que yo voy a tener un gran trabajo that I was aquí. going to have a great job Y here. Dios a mí me prometió And God promised me que me voy a casar con un hombre. that I'm going to marry a man Mira, and las piernitas de este and he's tamaño. going to have this size, his legs. No, a mí Dios me prometió una mujer. Well, God promised me De Colombia. a woman from Colombia. Qué fea muchachita. What an ugly little girl. Dice mi esposa, qué fea My esa. wife will say, that's an ugly little girl. Dios a mí me prometió But God promised me un carro a car. y es nuevo. And it's new. Yo no sé de dónde viene, I don't know where it's coming pero from. Dios me lo va a dar. But God's going to give it to me.
Y creemos que por chulos y bien And we peinados, believe because you're good looking and pretty, Dios nos va a dar lo que that nosotros God is going to querramos. give you everything you desire. Las promesas de Dios God's promises, no se reciben. they're not received. Las promesas de Dios God's promises se conquistan. can be conquered. Pero para poder conquistar But in algo, order to be able to conquer tú something, necesitas ser apto. you need to be apt. Necesitas que tener lo necesario, You need to have what's lo que se necessary lleva for what para it takes poder recibir to be able to la receive bendición de the Dios. blessing from God. Porque si tú no puedes Because if you can't recibir la bendición de Dios, receive God's blessing, porque no estás preparado because para you are ello, not prepared for it, solamente estás dilatando then you're only las making it take promesas long de Dios the promises of God en tu vida. in your life. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, no dilates la promesa. stop delaying the promises. Dígale, no dilates la Tell your neighbor, promesa. stop delaying the ¿Cómo promises. dilatamos la promesa? How do you delay the promises? Le voy a decir cómo. I'm going to tell you how. No preparándote para By ella. not preparing yourself for it. Cuando tú no te preparas para la promesa, When you don't prepare yourself for the promise, llega una muchacha y dice, any girl will show up no, yo sé que Dios and she'll say, I know that God, me va a dar a mí esto. that God is going to give me this. Llega un chavo y dice, And then a guy will show up and he'll say, ungido de la cuarta he's dimensión, anointed in the fourth dimension and all habla en that. lenguas más que He cualquier speaks otro. in tongues more than anybody Hasta else. dormido habla en He even lenguas. sleeps in tongues. Y dice, yo ya profeticé. And he says, I already prophesied. Yo ya llamé a mi esposa. I already called my Y wife. ya viene en camino. And she's already on her way. Oh, santo. Oh, yo siento la I presencia de feel Dios the presence of cuando God digo eso. when I say that. Y un hermano mira así como que, And I'm just like, ni delgazas, you don't slim down, ni te cortas el you cabello, don't cut your hair, ni te bañas, you don't even shower, ni te rasuras, you don't even shave, ni echas you perfume. don't even wear cologne. Y si te echas perfumes de Avon, And if you wear cologne, it's the Avon no te brand. mejoras, You don't even do better no for te yourself. perfeccionas You don't perfect y yourself. quieres que Dios te mande And una you gran want sierva de God to Dios. send you a great woman of Esto God? no es así, chiquito. It's not like that. Y lo único que estás And the haciendo only thing you're doing, al no prepararte, and by not preparing, estás dilatando is that you're delaying las promesas de the Dios promises that God en tu has vida. for your life. Quieres la casa grande, Do you want the big pero no house? limpias la que But you don't tienes. even clean the one you Estás have? dilatando You're las promesas. delaying the promises of Quieres God. un carro nuevo, You want a new car, pero no limpias el que but you don't traes. clean the one you Estás have. dilatando You're delaying las the promesas promises del Señor. that God has. Quieres una promoción You want a en tu promotion trabajo, in your pero job. siempre llegas tarde. But you're always Al que late ya to the tienes, one you currently estás have. dilatando You are la delaying promesa de the Dios. promises Dile a tu of God. vecino, ahí te están hablando. Tell your neighbor, they're talking to you. Dile como la viejita del rancho, eso es para ti, manito. Tell them that's for Discúlpame. you, that's for you. Dijo la viejita, y esto es para él. And she said, oh man, that's for him, all Y lo right. decía, ¿eso es para qué? And then she would say, oh, that's for Y her el día que also. nomás él, el pastor, And the estaba, moment it was just her and the le dijo, pastor, pastor, she said, Pastor, esta palabra es para I think usted. that word is for you, Pastor. Y a veces que dilatamos las promesas And del there's Señor times when we delay the promises cuando of no God. entendemos el sistema When we fail to understand the del system, reino de of Dios. the kingdom of Queremos God. siempre estar en la we primera always fila. want to be in the first Siempre row. buscamos la We plataforma. always want to see the Siempre platform. buscamos la luz. We always want to see the Siempre light. buscamos ser We vistos. always want to be seen. Cuando tú te das cuenta When you del realize sistema del reino, of the system los of the que van a kingdom, ser primeros those that are going to be son los que first la gente no are those conoce. that people do not know. Ajá. Son la gente que está detrás de la So escena. those that work behind the La gente que scenes, siempre quiere andar predicando en las those iglesias. that are always going to be La preaching at gente the que siempre churches, quiere andar profetizando a todo those el that always mundo. want to prophesy Es la to everybody. gente Those are the que people siempre busca la that primera are always fila. seeking to be Y dijo first. Jesús, And Jesus no said, seas como los "Don't be hipócritas like the hypocrites que buscan las primeras that filas seek the first en las rows in the sinagogas. synagogues." El problema no es buscar la fila. The problem is not seeking the first El row. problema es el por qué. The problem is, why do you seek Dice, it? para ser visto. It says so they could be seen of men. Usted nunca ha visto esa persona que nunca ora. Have you ever seen that person that never prays? Y cuando alguien llega, And man, when somebody como que arrives, sabes que tienes que llenar el estándar de la it's as if you espiritualidad. know that you have to fill the standard of holiness. Y esa gente empieza a gritar. And they begin to shout. Atan al diablo. And they bind the Y lo devil. agarran del And they cuello. take him by the horns. Y usted dice, ay Dios mío. And you say, man, they're No mighty más falta que today. de repente saque espadas I just need you to start bringing out swords y now. piedras y And ondas. stones and slingshots. Y dice, Dios mío, este como que And you say, my acaba de God. bajar del cielo. It's like he just came down from heaven himself. No, es que muchas de las veces No, it's just that many el times estándar de otra gente everybody else's standards, se convierte en una amenaza para they turn nosotros. into a threat for us. Como pensar que lo tengo que alcanzar. As if eso. to think that I need to achieve it. Ya empezamos a proyectarnos. And we begin to project Y a movernos ourselves hacia and to adelante. move it forward. Cuando supiéramos que en el sistema del When if you reino, only knew that in the system of the kingdom, Jesús dijo, that Jesus said, los últimos the last
van a ser los are going primeros, to be the first. los últimos, The last, los que nadie conoció, those that nobody knows, los que nadie quiere, those that nobody los likes, que a nadie le aplauden, those that nobody applauses for them. nadie los sigue en Facebook. Nobody follows them on Facebook. Tiene 5 años con la cuenta. Y They've dice, had that account for 5 years "Hombre, yo la already. voy a cerrar. And man, I'm going to close it already. Es que yo subo algo y nadie me It's hace because I nada". upload something and nobody likes it. Y luego como somos tan espirituales, And because we're so spiritual, hay veces pone gente en el Facebook. we even put on Yo Facebook a veces me sometimes. río con la gente. You know, I laugh at what people post Mayormente sometimes. los religiosos. You know, ah, even more the religious people. dicen, a mí no me sigue nadie porque yo hablo la verdad. They say nobody follows me Ay, because I speak the truth. Yo digo, wow, And I say, OMG. tremenda What a revelación. tremendous revelation right there. Yo diría de mí, si ese fuera el caso, I would say if that were the case of me, nadie seguiría a Jesús. then nobody would follow Pero a Jesus. Jesús en cualquier aldea que se But wherever presentaba, Jesus went into, multitudes se le pegaban. multitudes would follow him. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él sabía cómo Because decirlo. he knew how to say No it. está en decirlo, It's not in saying está it. en el por qué It's in decirlo. why do you Y hay say gente it. que busca And la there's plataforma, people that seek the platform. busca la proyección, They seek the projection porque busca ser el primero. because they seek to be first. David, David, un jovencito. a young man. Algunos teólogos dicen que de 8 años, Some theologians say he might have been 8. otros dicen que 13, Some say maybe 13. otros dicen que 16. Some say maybe even 16. Cualquier edad que fuera, Whatever age he was, era un niño. he was a young man. Papá y mamá lo dejaron. Mom and dad had abandoned him. Yo siempre tengo esta teoría. I always have this y theory. puede ser que esté equivocado. And I could be wrong. Pero yo tengo mis But I convicciones have my y convictions tengo mi fundamento. and I have my foundation. Yo siempre pienso I always think que David that David, era una vergüenza para su padre. that he was ashamed to his father. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Déjame decirte por qué. Let me tell you ¿Me why. puedo sentar? Can I sit down? Sí, ok. Déjame decirle por qué. Let me tell you why for my theory. Era una vergüenza. He was ashamed Porque David nos cuenta algo. because David tells us something. Cuando él peca, When he sins, algo revela a David he de- reveals a secret about de su himself, vida. about his life, y de sus padres. and about his parents. Y nos dice algo de su mamá, And he says something about his mom que estoy seguro que amaba, that I'm sure he loved, pero lo dijo but he said it como asunto educativo para as if he nosotros. was teaching or telling us something, revealing something to us. Y nos dice, And he says, he aquí, behold, en maldad fui formado I was formed in wickedness, y en pecado and in sin me concibió mi madre. was that my mother conceived me. ¿Qué me dice eso? What does that tell me? Me dice que él That tells me that he es producto was a product de un adulterio of adultery o de fornicación. or maybe fornication. I don't know. Porque el hecho de que sea concebido Because the fact that it's been conceived no es en pecado. does not mean sin. Sexualidad, Sexuality, el sexo no es pecado. sex is not sin. Es algo tan sagrado. It's something so sacred. Para Dios es la cosa más For sagrada God, it's the most sacred thing que existe that en su exists in creación. His creation. ¿Cuántos tenemos hijos? How many of y'all have children? ¿Cuántos dicen que es lo más glorioso que usted How ha many of tenido? you would say it's the most glorious thing you have? ¿Cuántos dicen que es lo más hermoso How many would say it's the most y la beautiful bendición thing más grande que usted and ha the biggest recibido? blessing that you've received? Que aunque están bien feos sus hijos, That dicen, even though your kids "Ay, are tan ugly, chulos mis you say, oh hijos, my God, they're so se pretty. parecen a su They madre." look like their mama. Y uno dice, la verdad que sí. And then you say, man, they do look like their mama. Y fíjese cómo hace llegar Jesús, And how is it that Jesus makes it cómo attain? Dios hace llegar lo más glorioso, la bendición más How it gloriosa. is that God makes the biggest blessing arrive? ¿Cómo llega a nuestra vida? How does it come into our lives? ¿Sabe cómo? You know how it A happens? través del sexo. It happens through sex. Porque es el acto más sagrado. Because that is the most sacred act. No es un pecado. It's not a sin. El pecado es cuando es fuera de los principios Sin de is when you Dios. practice it out of God's principles. Entonces cuando David nos dice, en pecado fui So concebido, David says, I was conceived in sin. y nos está diciendo And he's telling us que su mamá that his mom, se brincó la barda. you know, she jumped the fence. O el papá o la mamá, pero Or alguien mom se or dad, but somebody jumped over the fence a la medianoche in the middle of the night. y nadie se dio cuenta. And nobody noticed. Y yo creo que por esa razón And I believe because of that reason, Isaí Jesse
A David lo trataba de poner I siempre think that's why escondido. he kind of used to hide him. No lo quería proyectar, He didn't want to project him. no lo quería promover. He didn't want to promote him. Y un día, And one day, estando Samuel llorando as Samuel was weeping por Saúl, because of Saul, porque ya Dios había rechazado a because God Saúl, had already cast him out or away, Dios le dice: God tells him, Samuel, Samuel, ya no estés llorando, stop weeping for him. llena tu cuerno de aceite I want you to fill your horn y with vete a la oil casa de Isaí, and go to Jesse's porque de house, sus hijos because out of his me he children provisto para un I rey. have provided for a new king. Imagínese llegar a la casa Imagine to arrive to the del que house cometió of the adulterio, one that committed el adultery, profeta temible, the prophet, the fearing prophet, el profeta ungido de Dios. the anointed prophet that was feared of Tan God. tremendo era, Marisa, He was so tremendous que cuando llegó a la that ciudad when he arrived into the y los city, primeros que lo vieron, and the first people that saw dice him, que tuvieron miedo. it says that they feared. ¿Verdad que sí dice? Right? It says Y le that. preguntaron: And they questioned ¿tú him. venides en paz? Do you come in peace? En In other words, ¿Cuándo se hace esa pregunta? when you ask that question, Esa pregunta se hace a alguien that question is asked que es terrible, que es una is amenaza. asked when somebody who is a threat, Sí. Y él dijo: sí, sí, vengo en paz. and he said, yes, I come in peace. Vengo a celebrar al Señor. I've come to celebrate the Vengo a Lord. ofrecer I've sacrificio al come to offer Señor. a sacrifice before the Lord. Y dice que juntó a And Isaí it says that he gathered Jesse, y juntó a sus and he hijos gathered his y los sons, consagró and he consecrated y them, les presentó delante de and he Dios. presented them before the Lord. Y luego les dijo: And then he said, vamos a celebrar let us y celebrate, presentar sacrificio and a let's Dios. present a sacrifice for the Lord. Y saca el cuerno And he brings out the horn con aceite with the oil, y le dice, and he says, llega el primer hijo so the first one arrives, y lo presenta and he presents him, y dice: and he he says, aquí behold, el ungido del the Señor. anointed of the Lord. Lo para así. So he stands him up in front of everybody. Era alto más que He Tere. was tall, taller than Tere. Y Samuel lo está viendo And Samuel is looking at him, y le habla a Dios y le dice: and the Lord speaks to him, yo lo desecho, and he tells him, I cast him away. porque lo que es de hombros para arriba, Because what is from the arms up, from the Shoulders- shoulders high, yo lo desecho. I cast him away. Cualquier cosa que camine con hombros para arriba, Anything that walks with dice Dios, yo lo high shoulders, desecho. I cast him away. Porque lo que Dios acepta Because what the Lord accepts es lo que es humilde. is that which is humble. Él dijo: yo resisto a los He says, soberbios, I resist the proud, pero doy gracia a los humildes. but I give grace Dijo to Dios: the humble. no es él. And God said it's not him. Sacó Isaí el otro, So he brought out the next one. Jesse brought out the next y son. vamos a decir que es más joven que el And they say primero, it's younger than the first. y lo para And he stands him there. y dice: tampoco es ese. And he says, oh, it's not that one either. Y llega el tercero And the third one comes up, y lo pone and he puts him there. y dice: tampoco es And he says, ese. nope, it's not that one Y either. luego llega el cuarto And then the fourth y luego comes, lleva el and quinto then the fifth, y lo pone and he puts him y there, dice: and he no says, es ese no, it's not that one either. y no es este. And it's not that one. Y luego llega el sexto And then the sixth one y comes luego up, llega el and séptimo the seventh one comes y se up, para también, and they stand right there, quicker, del mayor from the oldest hasta el menor, to the youngest. y dice: And he says, no, no son. no, it's not Y one of como them. que Samuel se confunde And it says when Samuel is confused, y le dice a Isaí: and he tells Jesse, ¿tienes alguien más? Jesse, do you have somebody else? Porque yo sé que estoy en la dirección Because I know I'm correcta. at the right address. Yo sé que estoy en la casa I correcta. know I'm at the correct house. Yo sé que a esta I casa know that at this house, fue a donde Dios me envió. that this is where God sent Porque us. en esta casa Because in this house, hay un rey. there's a king in En this esta house. casa In this hay house, alguien there is que somebody tiene una unción that has a específica special anointing para lo que Dios está for what llamando. God is calling Pero right now. estos que están And aquí, these that are before le dijo, me, no se he prepararon said they're not prepared para la unción que yo for the traigo. anointing that Yo I vengo a carry. decirle a I've alguien: come to tell no hay cosa somebody, más triste there's nothing que estar sadder delante de la than to oportunidad be before the y no estar opportunity preparado. and not be Dile a tu prepared. vecino: Tell your neighbor, prepárate prepare para la yourself oportunidad. for the opportunity. Porque la oportunidad se te presenta. Because the opportunity will present Y muchas itself. de las veces And many No times estás preparado. you're not ready. There's some of us Hay algunos de nosotros that we got to do some attitude que tenemos adjustments. que cambiar la actitud un There's some of poco. us Hay algunos that got to do some character que tenemos adjustments. que cambiar There's nuestra some of us actitud. Hay that unos have to do a habit que adjustment. tenemos que hacer Because if we don't adjust something in our porque life, si no ajustamos unos we're only hábitos, going to delay solamente vamos a retrasar the promises of God. las promesas de Dios. Dice, no,
none of Y these. dice, no, no es ni uno de estos. Dijo, ¿tienes alguien más? And he says, is there somebody Y else? hasta parece, señora Norma, que miro a Isaí And I could see Jesse como que agacha la cabeza as if like he's bringing down his head. y dice, And he says, sí, sí tengo uno. yeah, there is another Tengo one. otro. I have another one. Es el menor. He's the youngest. Pero él anda ahí en el campo. But you know, he's not here. He's out there in the field. Dijo, pues ¿sabes qué? He says, well, you know what? No nos vamos a sentar We're not going to sit down hasta que no lo traigas. until you bring him. Porque quiero decirte una cosa. Because I want to tell you Cuando something. tú eres el último, When you're the last, la oportunidad te the va a esperar. opportunity's going to wait for you. No, déjame decirlo Oh, otra come vez. Cuando tú eres el I said, último, when you're the la last, oportunidad the opportunity te va a is esperar. going to wait No for la you. vas a perder. You're not going to lose Te va a it. esperar. He's going to wait Aunque for you. llegues tarde, Even though you might aunque arrive llegues late. temprano, Even though you might arrive aunque early. nadie te avise, Even though nobody la might tell you. oportunidad The opportunity está diciendo esta noche, is saying tonight, no lo vamos a hacer we are not gonna hasta do que el it último till the last venga one a este lugar, arrives to this el que place. nadie conoce, The one that al nobody que knows. nadie sigue, The one that al nobody que nadie le follows. aplaude, The one that nobody el que no applauds tiene for. reconocimiento, The one that has no el que no le recognition. dieron The credencial, one that doesn't have the hasta que credentials. venga. Until he comes, Vamos a hacer esto. then we will do it. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, la oportunidad the opportunity te está esperando. is waiting for you. Dijo Isaí, And so Jesse said, no sé a quién mandó, hermano Juan. I don't know who he sent. Yo creo que mandó al niño de la vecina. You know, he might have sent the neighbor's kid. Le I dijo, don't know. Junior. He told him, Junior, Ve y háblale a David. can you go call David? Dile que venga porque le estoy llamando. Tell him to come because I need him. Y pronto el niño se montó en And su quickly, you caballito know, de he gets palo. on his horse and he goes. Sí, porque era un rancho. Because he was in a little Y su ranch where he caballito de lived. palo. So he goes on a little stick Y horse. rápido, sin zapatos, fue And corriendo el without niño. shoes, he went running. Y llegó a donde estaba And he David. arrived to where David Y David, was. Alba, And David traía un león por el had a hocico. lion by the mouth. Y se quedó el niño And he maravillado. was like amazed. Le abrió el hocico. So he opens his Le mouth. sacó de adentro la And he oveja. took his insides. Y He luego took away the mató sheep. And then he killed al it. león. He killed the Y lion. el niño se quedó maravillado. And the child was like astonished. Solo mi imaginación. It's only my imagination, by the way. Alguien dice, ¿dónde dice eso? And somebody's asking, where does it say that? En Primera de Orlando. In First of Orlando 3:16. 3:16. Y se quedó maravillado. And it says that he was marveled. Y le dijo, And he said, David, David, me mandó tu papá David, your dad sent me. que porque te está llamando. That because he needs you. ¿Y sabes qué? And you know what? Está alguien en tu casa And there's somebody at your house. y te están esperando a ti. And they're waiting for you. Ven, Mario, ven. Mario o Jorge, no me acuerdo. Ven, Mario. Cuando yo empecé a predicar, este niño estaba recién nacido. When I began to preach, he was barely born. He was a newborn when I started preaching. Vamos a decir que tiene 11 años. Let's say that maybe he's 11 years old. Y llega y le dice, David, And so they come and tell him, hey, David, te está llamando tu padre your father's calling you. y quiere que vengas a casa. And he wants you to come home right now. Y se viene David. And so David starts coming. Se monta en su caballito de palo So he gets into his little wooden stick also. y se viene a la casa. And he comes to the house. Y cuando llega, And when he arrives, algo que aprendimos something that we learned es que tu unción is that your anointing solo va a fluir is contigo. only going to flow through you. Nunca va a fluir con It alguien will never más. flow through somebody else. Solo va a fluir It's only contigo. going to flow through you. Tu unción te va a Your reconocer a ti anointing will recognize you donde quiera que tú wherever estés. you go. Bueno, entonces llega David So then David y arrives, Samuel lo mira and Samuel sees him, y levanta el cuerno and he lifts up his horn, y dice, and it says, he aquí behold, el escogido de the Dios, chosen one of the Lord, y lo unge and he anoints him como rey as a king de Israel. of Israel. El último The last de los 8 The hijos. last of the 8. Nadie nunca lo había visto pelear. Nobody had ever seen him fight. Tere, Daddy, papá y mamá mom and dad nunca hubieran dado cuenta never would have known con lo que David peleaba. with what David was fighting Tú with. estás aquí esta noche You're here this night, y nadie sabe con lo que and tú nobody peleas. knows what you've been fighting Nadie against. sabe Nobody lo que tú knows estás batallando what you've been battling para poder servir a este to be able Dios. to serve this God. Nadie sabe Nobody knows lo que tú estás luchando what you're struggling with allá en el silencio. out there in the silence. ¿Sabes qué haces tú? You know what you do? Peleas con osos y You fight with leones lions and y no hay bears. nadie que te And there's aplauda. nobody to clap No hay for nadie you. que te There's reconozca. nobody that can recognize Pero yo vengo you. a decirle But a I alguien come esta to tell tarde somebody tonight lo que sucede en el what secreto. happens in the secret. Dios siempre lo va a God will recompensar. always reward it openly. In the open. Todos miren hacia la pared. Everybody look at the wall, please. Todos volteen hacia la If you pared. can look at this wall.
David de sus hermanos And so David and his brothers, era el último. he was the last one. Era el que batallaba más. He was the one that struggled the most. Nadie de estos None of these, sabía cómo defender una oveja de su they padre. didn't know how to defend one of their father's sheep. Cuando se llegaban a la mesa, And when they would get to the table, corrían todos. they all would run to the table. Pero él, But he, el primero, the first one, siempre el que se sentaba al primero. he would always sit first. Cuando llegaban las When oportunidades, the opportunities showed up, siempre decían, they always said, él tiene que escoger primero. he gets first pick. Y lo que él no quiera, And whatever he doesn't want, ya usted lo agarra. will eventually make it to the back. Hacían comida And so they made a y feast. después de que papá y mamá comían, And after mom and dad ate, lo que él quisiera servirse, whatever he wanted to help himself to, ya después usted. and then the leftovers would Imagínese start para being cuando stayed. llegaba a la comida hasta So by the time he would get to serve himself, siempre llegaba lo menos, he was always to the least, lo poco, the little, lo menos preciado what nobody else wanted, o lo nada. or nothing sometimes. Porque la ley Because the law del reino of the es kingdom is, los últimos the last siempre van a ser shall los be primeros. first. Llegó el profeta And so the prophet y arrives, cuando ungió a David, and when he anoints David, las cosas en la familia things in the cambiaron. family change drastically. Ahora ven para allá. Now I want you guys to stare the other way. El que antes era The último, one that once was last, ahora está en la posición de now is in the primero. position of first. El que antes era el The último de one that before todos, was the last of everybody, ahora era el primero now de he's the todos. first of all of them. ¿Por qué? Why? Porque nunca se quejó Because he never de complained que era el that he último. was the last. Nunca He never, se desanimó he never lost de hope que era el último. in that he was the Nunca first. se decepcionó. He never got disappointed. Nunca se desalentó. He never lost hope. Nunca perdió la He esperanza never lost hope. porque era el último. Because he was the last. Siempre se levantó y He dijo, always stood up and yo said, sé lo que Dios me I ha dado know a what mí. God has given Yo me. sé lo que Dios ha puesto en I mí. know what God has En el placed in reino me. humano, In the human world, el primero the first siempre será primero. is always gonna be Pero en el first. reino de But in Dios, God's kingdom, los que nunca se quejan those that never complain por ser los for últimos being the last, son los que vendrán a they are ser the ones that shall come to siempre be lo primero. always the first. Yo quiero decirte esto. And I want to tell you this. Gracias. Thank you guys very much. Yo quiero decirte I want to esto. tell you this tonight. Yo quiero decirte que seas el mejor I último. want you to be the best last. Tú tienes que aprender a gozarte You need siendo to el learn to último. rejoice in being the last. ¿Qué quiero decir cuando digo que eres el último? What do I mean by saying that you're the Eres el last? que nadie reconoce. You're the one that nobody recognizes. Todos ya tienen la casa Everybody already has a y house, tú todavía no la and you tienes. still don't have it. Ya todos se casaron They all got married, y tú todavía no. and you're still single. Ya todos compraron la casa. Everybody bought the house. Ya todos tienen la They promoción. all have the promotion. Ya todos terminaron la They carrera, all finished a race, pero tú todavía no la but you terminas. still don't have Ya it. todos terminaron la They escuela all finished at school, y tú todavía estás and en you ella. still in it. Ya todos tienen promoción. They all have their promotions. Ya todos tienen bendición They all have their y blessings. tú todavía estás donde mismo. And you're still at the same Ya los place. hijos de todos Everybody's kids, ya están en la they're iglesia already in church, y los tuyos todavía and yours are perdidos. still not in church. No menosprecies Don't belittle ser el último. being the last. Ya todos los aceptaron. They accepted all of them. Ya todos están en la They're universidad. all in the university. Ya todos son licenciados. They're all lawyers. Pero ¿sabe qué? But you know what? Tú todavía estás donde mismo. But you're still in the same place. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en el reino de Dios, Because in the kingdom of God, el último the last vendrá a ser shall be el the primero. first. Esta tarde, This afternoon, yo te invito a que te pongas de I pie. invite you to stand up. Ponte de pie en esta tarde I want you to stand up this afternoon y dile al Señor: and tell the Lord, Señor, Lord, yo reconozco I recognize que tú eres un gran Dios. that you're a great God, Tú eres un Dios that you're poderoso. a powerful God, Eres un Dios sublime. you're a sublime God. Yo quiero decirte en esta I want tarde to tell you this afternoon que ese es un momento que tú tienes que aprender that at this moment where we ought to learn a ser el mejor último. to be the best last, Aunque nadie that even though nobody te vea, could see me, aunque nadie te aplaude, even though nobody might applaud, aunque nadie te felicite, even though nobody might congratulate aunque me, nadie esté even reconociéndote, though nobody recognizes me, aunque nadie te siga, even though nobody follows aunque me, nadie te dé even though plataforma, nobody gives you a platform, porque los mejores because últimos the best last, llegan a ser they siempre come always to be los más grandes the primeros. greatest firsts. Alguien me dijo por ahí: Somebody told me once, Dios siempre ha reservado God always reserves lo mejor the best para lo último. for the end. Siempre lo mejor Always the best siempre se ve is always seen en lo último. in the end.
¿Cuántas veces te has desanimado? How many times have you lost hope? Porque parece que Dios a ti no te ha Because contestado. it seems like God has not answered you. Imagínate cuántas veces David tuvo que pelear Imagine how many times David had to fight y nadie estuvo a su alrededor. and nobody was around him. Nadie lo ayudó. Nobody had his back. A veces pensamos que en la iglesia There's times that we think at church los cristianos debemos de estar siempre ahí that contigo. Christians should always be with you. Pero hay veces But there's que vas a times tener que aprender los oxímoros del when you're going reino. to have to learn the oxymorons of the kingdom. Y los oxímoros del reino And the oxymorons of the kingdom, te dicen they say que hay veces tienes que ser el último that there's times when you have to be last para poder ser el so primero. you can also be the first. Y esa va a ser la lucha que vas a tener. And that's going to be the struggle that you're Que a going to veces te va a have. desanimar, That sometimes you're going to lose te va a hope. desalentar, That you're going to lose hope. porque dices, ¿dónde están That you're going to ask, where are los they? que me decían Where are the ones that used que to me say amaban, that they loved que me me, apoyarían, that they would back que me estarían up, conmigo? that they would be with me? ¿Por qué Dios le ha contestado a él? How come God answers ¿Y him? por qué a mí no? And how come he hasn't ¿Por qué answered ya me? ellos los How aceptaron? come they accepted ¿Por qué them? a mí no? Why not mine? ¿Por qué a ellos? Why them? Ya Dios le respondió. How come God ¿Y answered por qué them? a mí And no? not me. Porque Dios siempre Because God always reserva lo mejor reserves the best para lo último. for the end. Si a ti Dios no te ha If contestado, God has not answered you, no te quejes, don't complain about it. gózate, Rejoice, porque es indicador because it's an indicator que Dios está alzando lo that mejor God is reserving the best para lo último. for last. Dios está guardando y reservando God is reserving lo mejor the best para lo último. for the end. El oxímoro del reino es: The oxymoron of the kingdom is, ¿quieres ser el primero? you want to be first? Aprende a disfrutar Need to learn to enjoy a ser el último. being last. Los más grandes éxitos que vienen en tu vida, The greatest success to come to your life, ¿sabes cuáles son? you know which ones they are? Son aquellos que son resultados It's those that are a result de los oxímoros of the oxymorons del reino de of the Dios. kingdom of God. Sé el último Be last, y serás primero. and you shall be the first. Sé débil Be weak, y serás and fuerte. you shall be strong. Humíate Humble yourself, y serás exaltado. and you shall be exalted. Esta noche, This night, ¿cuántos de ustedes se han frustrado? how many of you have become frustrated? Se han desanimado, Maybe you've lost hope. te has desalentado, Maybe you've been porque a discouraged. todo mundo le ponen atención, Because it seems like everybody gets the attention, pero nadie tiene tiempo para but ti. nobody ever has time for you. Parece como que todo mundo It seems as if everybody dicen que estarán allí, says they will be there, pero nadie estuvo allí but nobody was there en el tiempo in difícil. the time of your need. Esta noche This night, Dios te está diciendo: God is telling es que you, estoy it's preparándote because I'm preparing you para que seas el mejor so you primero. might be the best first. A lo mejor pensabas, Maybe you thought la gente poniéndote en primer that lugar, by people putting you in first, ese iba a ser el sistema. that was going to be the system. A lo mejor la gente pensaba Maybe people thought que el sistema del mundo that the system of this world iba a aplicarse en esta was going iglesia, to be applied in this church, pero no es así. but it's not like that. Los más reconocidos The most y recognized la gente más grande, and the greatest people, ¿sabe cuál es? you know which they are. Es la que todavía no It's the conoces. one that you still don't know. El más grande de esta The congregación greatest in this congregation, no son los it's pastores. not the pastors. ¿Sabe quiénes son? You know who they are? Los que todavía no It's conoces. the one that you still yet don't know. Los que están en el The anonimato. ones that are still in the forgotten. Aquellos que están en el abandono. Those that are abandoned. Aquellos que están peleando y nadie se da Those that are cuenta. fighting and nobody notices. Yo no sé, I don't know. pero esta noche But this night, yo sé que hay muchos que están aquí, I know there's many that are here que estás pasando that you might be going por through una guerra continua. a continual war. Muchas de las veces te acuestas Many of the times you go to bed y dices, and you say, esto no tiene sentido. this doesn't make sense. ¿Para qué sigo? Why should I continue? ¿Para qué sigo Why do I continue? si esto no tiene sentido? If this doesn't make sense, Pelear para ser el último. to fight to be the last. Pero hoy But today, Dios te está diciendo, God is telling you, los últimos the last vendrán a ser shall come to be los the primeros. first. Cuando yo diga tres, When I say three, yo quiero que toda I persona want every person que en esta casa that is in this house ha sentido en algún momento de su vida, at some point in your life Quizás you have no felt, hoy, maybe not today, pero en algún momento de su but vida at some point in your life has sentido desánimo, you felt like te you has lost sentido hope. desanimado, You felt hopeless. te has sentido como que perdiste la You fuerza felt like you've lost all strength. y dijiste, And you said, ¿de qué sirve esto? of what good is it? No tiene sentido. It doesn't make sense. Estoy peleando I am fighting y nadie lo sabe. and nobody knows it. Quizás tú esta noche puedes decir, Maybe this night you can say, pastor, Pastor,
Anoche peleé con un oso. Last night I battled with a bear. Ayer peleé con un The león. day before I battled with a lion. Gritaba porque me ayudaran y nadie I vino. screamed out for help and nobody helped me. Yo no sé por lo que tú pasas. I don't know what you're going through. Yo no sé cuál es tu lucha más I don't know what grande. is your greatest struggle. Pero yo quiero decirte esta But I noche, want to tell you tonight, si tú aprendes a ser el mejor if you último, learn to be the best last, Dios dará el mejor God primero. will make you the best first. Cuando yo diga 3, When I say 3, quiero que todos los últimos I want all the last vengan aquí a to sentar. come to this altar. 1, 1, 2 y 3. 3. Come on. Véngase, Come on. véngase.